بجا دیں. میرے ساتھ حوالہ نکالے پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 12 آیت سے لے کر 20 آیت تک. بہن ٹریزا سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت میں رہنمائی کریں. آجے بھائی ڈیلی. ہلیلویا. پہلا کرنتھیوں اس کا پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہی نہیں. اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا. اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ. بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا. اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا. اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے. تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے. اگر ہم مسیح میں اسی زندگی میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. لیکن فی الموقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. آمین. سب کہیں آمین. بہت خوبصورت حوالہ ہے اور میں نے آج یہ خاص طور پر جو ہے وہ چوز اس لیے کیا کہ آج کے دور کے اندر بہت ساری ڈسیپشنز پائی جاتی. بہت سارے جو ہیں وہ غلط تعلیمات ملتی ہیں اور میں نے بہت سارے ایمانداروں کو بھی یہ کہتے سنا یار 2000 سال ہو گئے نے پتہ نہیں یسوع نے کدوں آنا ہے. ایک نا امیدی اور بے ایمانی کی کیفیت جو ہے وہ ایمانداروں کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کی جب ہم عید مناتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایمانداروں کی عید ہے. ایماندار اس چیز کو مناتے ہیں. سب ایماندار اس چیز کو مناتے ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آج ہم اس حوالے میں بہت ساری چیزیں دیکھیں گے کہ خداوند کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے اور خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے کیوں جی اٹھا ہے. پولس رسول جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کو خاص طور پر تاکید کر رہا ہے کہ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھے، اگر بہت سو کا ایمان یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بالکل بے فائدہ ہے. یعنی اس کی کوئی جو ہے وہ بیس نہیں ہے، اس کی کوئی فاؤنڈیشن موجود نہیں ہے. The resurrection of Jesus Christ، یسوع مسیح کا جی اٹھنا یعنی قیامت المسیح جو ہے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں. آپ جلدی سے بیٹھ جائیں ذرا پلیز. ڈونٹ ڈسٹرب می. جب آپ چلتے پھرتے ہیں تو میری بھی نظریں چلتی پھرتی ہیں. پلیز جلدی سے بیٹھ جائیں. جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں تشریف رکھیں. یہ ادھر آگے بہت جگہ پڑی ہوئی ہے. اب پلیز تھوڑی توجہ مجھے چاہیے. اب کوئی بھی اٹھ کے نہیں جائے گا، کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی باتھ روم یوز نہیں کرے گا. پلیز. ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ یعنی قیامت المسیح جو ہے اس ایونٹ کے اندر، اس بڑے ایمان کے اندر ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں جو اس حوالہ کے اندر ہمیں ملتی ہیں، جو ہم باری باری دیکھیں گے کہ کیا ہے. پہلی چیز، اگر یسوع مسیح نہیں جی اٹھا، اگر ہم یہ مان لیں کہ یسوع مسیح کی قیامت نہیں ہوئی جیسے بہت سارے مذاہب کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا نہیں ہے بلکہ وہ صلیب سے ہی جو ہے وہ پروایا گیا ہے، یعنی آسمان پر چلا گیا ہے. بہت سارے کہتے ہیں جی یسوع مسیح جو ہے وہ جی نہیں اٹھا بلکہ وہ تو مرا ہی نہیں تھا، اس کو قبر میں ڈال دیا گیا اور وہ کشمیر میں کسی جگہ چلا گیا جہاں پر وہ منادی کرتا رہا اور اس نے وہاں پر شادی کی اور اس کے بچے ہوئے.
बहुत सारी तालीमें हमें मिलती हैं, बहुत सारे अकायद हमारे जो है हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन ईमानदार शख्स जो है वो जो कि यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो इस चीज पर भी ईमान रखता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ना सिर्फ वो सलीब पर मरा, बल्कि उसे कफनाया गया, उसे दफनाया गया, कब्र के अंदर रखा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पौलुस कहता है कि फिर हमारी प्रीचिंग जो है वो बेफायदा है। फिर सानू जरूरत नहीं प्रीच करन दी। की प्रीच करांगे असी? बाकी भी तो वही प्रीच करते ने, असी भी सेम प्रीचिंग। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रीचिंग? मुनादी की क्या अहमियत है? फिर हमारी मुनादी कैसे डिफरेंट है? बाकी मज़ाहब भी तो सेम प्रीचिंग करते हैं, वो भी तो यही कहते हैं कि अच्छे ईमान से आप जो है खुदा की कुर्बत हासिल कर सकेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस देन? मसीहत क्यों मुख्तलिफ है? इसीलिए मुख्तलिफ है, हमारी प्रीचिंग इसलिए मुख्तलिफ है कि हमारी प्रीचिंग की बुनियाद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है। और ना सिर्फ प्रीचिंग की बुनियाद यह है, हमारे ईमान की भी बुनियाद यही है। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो मुनादी भी बेफायदा है और हमारा ईमान भी बेफायदा है। फिर करो करी जाओ तो जिन दूजे लोग ईदा मनाते ने उंज बनाओ। फिर ईमानदार सुबह सवेरे उठकर 4 बजे पौ फटने से पहले जुलूस लेकर गलियों में हालेलुया के नारे ना लगाते होते, सनराइज सर्विसेज ना कर रहे होते, गुड फ्राइडे भी ना कर रहे होते। हाँ, फिर तो हमारी कोई ईद ही नहीं थी ना, फिर तो एक ही ईद थी, यीशु मसीह के पैदा होने की ईद। वो हम लाइटें जलाकर और घरों को रोशन कर कर मनाते। लेकिन हमारी तो सबसे बड़ी ईद, हमारी तो ईमान का सबसे बड़ा सतून यह है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो फिर हम ये भी ईमान नहीं रख सकते कि हम भी जी उठेंगे। फिर जिन बाकी मर गए तो इंतजार करते ने क़यामत आएगी तो फिर उठांगे, तो असी भी इंज ही हुंदे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्योंकि जी उठा है, और हमारा ईमान भी यही कहता है कि यीशु मसीह क्योंकि जी उठा है, हमारी प्रीचिंग भी यही कहती है कि यीशु मसीह जी उठा है, तो हम ये भी ईमान रखते हैं कि जो मसीह में मुए हैं वो मरते नहीं, बल्कि वो सिर्फ सो जाते हैं। और जब वो सो गए हैं तो मसीह की मानद ही रेज़रेक्ट भी हो जाएंगे। हालेलुया। मैं जब गौर कर रहा था कि यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो वो क्या बिल्कुल पहले की तरह यीशु था या कुछ डिफरेंट था? क्यों भाई साहब, कुछ डिफरेंट था उसमें? क्या डिफरेंस था? पहले जमीन पर महदूद थे, फिर वो लामहदूद हो गए। नहीं, डिफरेंस क्या था उसकी जात में? क्या डिफरेंस था? डिफरेंट जी, ग्लोरीफाइड बॉडी, जलाली बदन। वो जो रेज़रेक्टेड बदन है वो जलाली बदन है, वो डिफरेंट है पहले बदन से। अब वो उसको कैद नहीं किया जा सकता, वो दीवारों की कैद में नहीं है, वो जहां चाहे दाखिल हो सकता है। और ये भी वो कहता है कि देखो मेरे हाथों के अंदर वो कील भी लगे हुए हैं, वो उसे छू भी सकते हैं। वो यीशु मसीह ऐसा जलाली बदन, ऐसी रेज़रेक्शन बॉडी है जो कि खा भी सकता है। टोटली अ डिफरेंट रेज़रेक्टेड बॉडी। यही तो खुशखबरी है। हाँ जी, खुशखबरी क्या है? मुर्दे तो पहले भी जी उठे सन, लाजर भी जी उठा सी है, लेकिन दोबारा मौत के लिए। क्या? दोबारा मौत के लिए वो जी उठे थे। लेकिन जो
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, उस पर मौत का फिर कभी कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया। वो मरने के लिए नहीं जी उठा, बल्कि वो अब्दुल बाद जिंदा रहने के लिए जी उठा है। इसलिए तो पौलुस कहता है फिल वाक्या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल है। हाँ? मसीही ईमान बहुत बड़ा ईमान है, छोटी सी बात नहीं है। मसीही होना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो मसीह में है वो नए मखलूक हैं। हाँ? दे आर न्यू क्रिएशन। इस दुनिया में, इस बदन में रहते हुए भी नए, और जब जी उठेंगे तब भी नए। कोई भी दुनिया का दूसरा इंसान जो जी उठेगा वो जलाली बदन में नहीं होगा, लेकिन मसीह में जो सोए हैं वो जलाली बदन होंगे, जैसे मसीह यीशु जलाली बदन में जी उठा है। सफेद बराक, सफेद जामा पहने हुए एक ऐसी बड़ी भीड़ जो कि बरे के तख्त के सामने खड़ी होकर उसकी प्रायश्चित, उसकी सताइश करेगी। यह है हमारा ईमान। क्यों क़यामत जरूरी सी? मैंने प्रेज द लॉर्ड में प्रोग्राम किया और यही टॉपिक रखा कि कफारा तस्लीब तो ही हो गया सी। हाँ जी, यीशु ने कहा तमाम हुआ, फिर एवं कबर च जान दी की जरूरत सी, तो जी उठन दी की जरूरत सी। वाई रेजरेक्शन क्यों जरूरी है? निकाले मेरे साथ रोमियो 4 बाब उसकी 24वीं और 25वीं आयत। हालेलुया। पढ़े जी। रोमियो 4 बाब उसकी 24वीं और 25 आयत। हाँ जी। बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। आमीन। हालेलुया। नहीं समझ आई? उसकी सलीब इसलिए थी कि हम अपने गुनाहों से मुक्ति हासिल कर लें। गुनाहों से क्या कर लें? निजात हासिल कर लें। निजात हासिल करना ही काफी नहीं था। हा? लिखा हुआ है कि उसका हवाला किया जाना हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए था, लेकिन उस मुआफी को कायम रखना और जो रास्तबाजी हमें मिली है उसको कायम रखने के लिए जरूरी था कि वो मुर्दों में से जलाया जाता। और पौलुस यही लिखता है कि हमें रास्तबाज ठहराने के लिए वो मुर्दों में से जलाया गया, वो मुर्दों में से जो है जी उठा और किब्रिया के दाहिनी तरफ बैठा है। द फर्स्ट रीजन क्यों वो जलाया गया, क्यों वो जो है मुर्दों में से जी उठा, हमारी रास्तबाजी के लिए। किसके लिए जी? सलीब क्यों दिया गया उसको? हमारी निजात के लिए, गुनाहों की मुआफी के लिए। लेकिन जलाया क्यों गया? ताकि हम रास्तबाज ठहरे। हालेलुया। आप में से कितने लोग रास्तबाज हैं? इसका मतलब यीशु मसीह किसे लिए नहीं जलाया गया है? हाँ जी, करो हौसला किया गया। अच्छा तो डरा होंगे कि सर कोई सवाल ही ना कर। आप में से कितने लोग रास्तबाज ठहराए गए हैं? आए, मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हम रास्तबाज है नहीं, लेकिन रास्तबाज ठहराए गए हैं।
ہماری معافی تو ہو چکی لیکن ہمیں راست باز ٹھہرایا گیا ہے. وی آر اپوائنٹڈ رائچس پیپل. اور وہ رائچسنس کہاں سے آئی؟ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے. ہماری راست بازی جڑی ہے اس ایمان کے ساتھ کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. دوسری چیز، رومیو پہلا باب اس کی 2 آیت سے لے کر 4 آیت تک، یسوع مسیح کیوں مردوں میں سے جی اٹھے؟ ہلیلویہ. رومیو پہلا باب اس کی 1 اور 2 آیت. پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس سے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا گیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. آمین. آمین. دوسری چیز، کیوں یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے؟ پہلی چیز ہماری راست بازی کے لیے، اور دوسری چیز کہ وہ جو نوشتوں میں لکھا ہوا تھا، جو کتابوں میں درج تھا، اس کی بابت اس کو وہ پورا کر سکے. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی نوشتوں میں لکھا تھا، جو کچھ بھی کتابوں میں لکھا تھا، جو کچھ بھی نبیوں کے وسیلہ سے لکھا گیا، اور وہ بات جو عدن میں ہوا کو، آدم کو کہی گئی کہ عورت کی نسل سے جو ہے وہ ایک شخص آئے گا جو ابلیس کو کچل دے گا اور ابلیس کے سارے اختیار کو ختم کر دے گا، موت کے سارے اختیار. اس کلام کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یسوع مسیح موت پر فتح پاتا، وہ قبر پر فتح پاتا اور ابلیس کو شکست دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا اور خدا کا بیٹا ٹھہرتا. سب کہیں آمین. سمجھ آ رہی؟ اگر یسوع مسیح نہ جی اٹھتا تو نوشتے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. خدا کے قول جو ہیں وہ پورے نہ ہو سکتے، لیکن اس نے کہا میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور اس کی مرضی کیا تھی؟ اس کی مرضی، باپ کی مرضی کیا تھی؟ خدا کو پسند آیا کہ وہ اسے کچلے. لیکن پھر یسوع کو پتا تھا کہ میں کچلا تو جاؤں گا لیکن کوئی بھی چیز جو ہے مجھے اپنے اختیار میں نہیں رکھ سکتی. اس لیے لکھا ہوا ہے جی اٹھنے کے سبب سے، جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. Why resurrection? The third thing, the third reason for Jesus' resurrection. آگے کریں جی. To defeat death. آدم جب کریٹ کیا گیا تو وہ خدا کے ارادے میں تھا کہ وہ مرے گا نہیں کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر تھا. خدا کی شبیہ پر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر زندگی بھی تھی، اور زندگی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث وہ موت جو گناہ کے وسیلہ سے انسان کے اندر پینیٹریٹ کی گئی تھی، ابلیس کے طفیل، اس نافرمانی کے طفیل، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث وہ موت جو ہے اس کا ڈنگ ختم کیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا.
اس کا اثر ختم کیا گیا. میرے ساتھ نکالے رومیو 6 باب اس کی 23ویں آیت. हालेलुया. रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत. क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है. गुनाह की मजदूरी तो मौत है, लेकिन जो यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा तक जिंदा है, हमेशा तक जिंदा रहेगा. जो मसीह में है वो भी हमेशा तक जिंदगी के वारिस हैं. यीशु मसीह का जी उठना ही इस चीज की इलामत है कि हम भी जी उठेंगे और अब्दुल-अबाद मसीह यीशु के साथ रहेंगे, जिसका वादा उसने किया और कहा कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जहां मैं हूं वहां तुम रहो. यीशु मसीह इसलिए जी उठा है कि हम हमेशा की जिंदगी का तजर्बा हासिल कर लें. और दूसरा वाला निकालें जी, इमाल 2 बाब उसकी 26वीं आयत. लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता. मौत का बंद जो है वो खुदा ने खोला, इसलिए कि ये मुमकिन नहीं था. इट वॉज इम्पॉसिबल कि खुदा को मौत अपने कब्जा में रख सके, क्योंकि यीशु मसीह ना सिर्फ वो इंसान था बल्कि कलमा खुदा भी था. और जब खुदा का कलमा है, खुदा का कानून है दूसरा, तो उसके ऊपर मौत का कोई इख्तियार नहीं है. लेकिन क्योंकि वो इंसान बना और इंसानी मौत गवारा की, इंसान बनकर इंसानी जिंदगी में रहा, और जब इंसान बना तो इंसान होने के नाते उसे मरना जरूर था, क्योंकि दुनिया पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो मरा नहीं है, क्योंकि गुनाह के वसीला से मौत इस दुनिया में आई है. अब जब गुनाह के वसीला से मौत आ गई तो हर इंसान को उसका मजा चखना जरूर है, लेकिन क्योंकि वो खुदा का बेटा भी है, खुदा भी है, तो कोई चीज उसको अपने कब्जे में नहीं रख सकती. और वो जो है मुर्दों में से जी उठने की कुदरत रखता है, इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है. और जब वो जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे और हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे. हालेलुया. He is risen. इसलिए तो आज हम सब खूबसूरत लिबास पहनकर, खूबसूरत टक्सीडो शर्ट पहनकर, खूबसूरत वाइट शर्ट्स पहनकर. अब बहनों की तो बहुत सारे कलर्स हैं, कलरफुल है, मैं इनके कलर नहीं दोहरा रहा. बंदे आने 2-3 कलर ही होंगे ने. खूबसूरत शर्ट्स पहनकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं. क्यों? कि यीशु मसीह जी उठा है. हालेलुया. और ना सिर्फ हम इस चीज़ पर ईमान रखते हैं, बल्कि हम आने वाली नस्लों को भी बताते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है. आगे चलें दोस्त, एक स्लाइड और आगे. 2 तिमोथियस 1 बाब उसकी 10वीं आयत. हालेलुया. 2 तिमोथियस उसका 1 बाब उसकी 10वीं आयत. यहाँ यूं मरकूम है, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यीशु के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को निस्त और ज़िंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया. आमीन. हालेलुया. अब हमारे मुनज्जी यीशु के ज़हूर से ज़ाहिर हो गया है. इट इज़ डन, इट इज़ रिवील्ड कि उसने मौत को क्या कर दिया है? नेस्त कर दिया है. हालेलुया. और फिर जिंदगी को बका का जामा पहना दिया. यही सबसे बड़ी खुशखबरी है.
खुशखबरी ही ये है, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, जाहिर हुआ शागिर्दों के ऊपर, दुनिया के ऊपर, तो इससे जाहिर हो गया है कि मौत ख़त्म कर दी गई है, उसका असर ख़त्म कर दिया गया है, उसका कंट्रोल इस दुनिया पर से ख़त्म कर दिया गया है, और हमें ज़िंदगी मिल गई है, और ज़िंदगी के साथ बका भी मिल गई है, यानी हमेशा की ज़िंदगी की खुशखबरी भी हमारे सुपुर्द कर दी गई है। हालेलुया। मौत तेरा डंग कहाँ रहा, मौत ख़त्म, नई ज़िंदगी शुरू, और ना सिर्फ नई ज़िंदगी बल्कि हमेशा की ज़िंदगी। हालेलुया। क्या ही खूबसूरत ये ईमान है। अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो हमारा ईमान भी बेफ़ायदा होता, हमारी मुनादी भी बेफ़ायदा होती, और मुर्दों में से जी उठने का तसव्वुर भी जो है वो बेफ़ायदा हो जाता। लेकिन क्योंकि फिल वाक़े यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए हम ईमान रखते हैं कि हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। ज़ोरदार तालियां खुदा उनके लिए।